पंजाब हुकूमत की गैर संजीदगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान छुट्टी पर चले गए। अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मामलात बुरी तरह मुतासर होने का खदशा है। कोरोना के बिगड़ते हालात के बावजूद छुट्टी की मंजूरी सवालिया निशान बन गई। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। उस्मान, शहर लाहौर के हालात आपके सामने हैं, कोरोना केसेस में इजाफा जारी है, इन हालात में भी उनको छुट्टी दे दी गई? जी बिल्कुल, अगर लाहौर समेत पंजाब भर की बात की जाए तो यहाँ पर रोज़ बरोज़ जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो पंजाब हुकूमत है उसकी गैर संजीदगी जो है वो सामने आई है। कोरोना केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफे के बावजूद जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी रुख्सत जो है वो मंजूर कर ली गई है और वो छुट्टी पर जा चुके हैं। शहर में कोरोना मरीजों से सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ पर भी गुंजाइश कम होने का खदशा है, जिसकी वजह से मजीद इंतजाम जो हैं वो भी करना दरकार होंगे। लेकिन ऐसे में जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनकी छुट्टी एक सवालिया निशान है कि 15 रोज की रुख्सत जो है इतने क्रिटिकल टाइम में जो है उनको दे दी गई। इसी हवाले से शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो इसकी चेक एंड बैलेंस और इसकी मॉनिटरिंग और इसकी सरबराही जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ करते हैं, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ नबील अवान 15 रोज की रुख्सत पर चले गए हैं और इसके बाद किसी को भी इन सीट का इजाफी चार्ज जो है वो नहीं दिया गया। 15 रोज के लिए सेक्रेटरी हेल्थ की अहम इंतजामी असामी खाली होने से जो कोरोना मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है, जबकि कोरोना वैक्सीन और अस्पतालों में इंतजामी मामलात की मॉनिटरिंग और चेकिंग का अमल जो है वो भी इससे मुतासिर हो सकता है। सेक्रेटरी हेल्थ ने चीफ सेक्रेटरी को 15 यौम की जो छुट्टी की दरखास्त है वो दी थी, लेकिन कोरोना वबा के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ की जो 15 रोज की छुट्टी थी उसको मंजूर कर लिया गया है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि इन हालात में जैसा कि आपने भी बताया कि मरीजों में भी इजाफा जारी है, सेक्रेटरी हेल्थ का होना लाजमी है। जिस तरह हमने देखा कि बाकी वज़रा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, कमिश्नर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो इन तमाम मामलात को अब कौन देखेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से कमिश्नर लाहौर जो हैं वो खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और इस समेत जो वज़ीर सेहत हैं वो अपनी बीमारी के बावजूद ये तमाम तर मामला जो हैं वो देख रही हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी देख रही हैं, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ जो है उसका खुसूसी तौर पर ये जिम्मेदारी होती है कि रोज़मर्रा की जितने भी इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं कोरोना वबा को कंट्रोल करने के हवाले से उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास जो है वो मुनक्किद होता है, जिसमें तमाम तर मॉनिटरिंग का जायज़ा लिया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है तमाम तर चीज़ों की, जिन अस्पताल में अद्वियात की, वैक्सीन की और इस समेत जो दीगर इंतजामी अमूर हैं उनकी कमी कोताही होती है, उसको दूर करने के वाले से अहकामात और हिदायत जो हैं वो भी इन अहम इजलासों में दी जाती है। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र जो है वो अब ये इजलास जो हैं वो भी मुलतवी दिखाई देंगे और इस समय जो नीचे का अमला है, जो छोटे अफसरान हैं वो अब इन इंतजामी अमूर को संभालेंगे। लेकिन ये जो अहम इंतजामी असामी है सेक्रेटरी हेल्थ की, जो पंजाब भर के अस्पताल जिसके अंडर आते हैं, ये इस मौके पर जो है इस सीट का खाली होना यकीनी तौर पर एक सवालिया निशान है और इसका चार्ज भी किसी को ना देना, ये भी इससे भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो सकती हैं। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र शहर में लॉकडाउन, 2 रोज़ के लिए कारोबारी सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहीं। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए शहर भर में पुलिस का गश्त और स्नैप चेकिंग जारी रही। इंतजामिया की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए शहर भर में 2 रोज के लिए लॉकडाउन किया, जिसमें तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल स्टोर, वैक्सीन सेंटर, फल सब्जी फरोश, गोश्त और दूध दही की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। शहर के बेशतर इलाके जहां कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद ज्यादा है, वहां इंतजामिया की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से शहर भर में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए गश्त किया गया और स्नैप चेकिंग भी की गई। लॉकडाउन के बायस शहर की सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर रही, सड़कें वीराने का मंजर पेश करती रहीं। कमिश्नर लाहौर स्क्वाड ने SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ स्टोर सील कर दिए। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर स्पेशल स्क्वाड ने कार्रवाइयाँ की। यूरो स्टोर, फैसल टाउन SOPs पर पाबंदी न करने पर सील किया गया। स्पेशल स्क्वाड ने फ्रेश सुपर बिन सुपर स्टोर जौहर टाउन को भी सील कर दिया। अली सुपर मार्ट, फैसल टाउन कोरोना खिलाफ वर्जी पर सरबो मोहर किया गया, जबकि गुलबर्ग में एंजेंट्स स्पाई एंड सैलून सील किया गया। इतवार के दिन मुकम्मल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर स्टोर सील किए गए हैं। शहरी कोरोना SOPs की पाबंदी करें, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया। कमिश्नर लाहौर स्क्वाड ने SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ स्टोर सील कर दिए। कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर स्पेशल स्क्वाड ने कार्रवाइयाँ की।
کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23 افراد وائرس کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے۔ 826 مزید افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ شہر میں وائرس کے مریضوں کی شرح 18% ہو گئی۔ کرونا وائرس کے حملوں میں قدرے کمی واقع ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 23 افراد وائرس کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں وائرس کے پھیلاؤ کی شرح 18% پر آ گئی۔ 82% وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج ہیں۔ 826 مزید افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ کرونا وائرس وبا کے دوران شہر میں کل 3513 اموات ہوئیں۔ اب تک 2,50,033 افراد وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے آمد، شہریوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ایکسپو سینٹر میں 50 سال سے اوپر کے شہریوں کے لیے واک ان ویکسینیشن کی سہولت، جبکہ 40 سال سے بڑے شہریوں کے لیے رجسٹریشن میسج کے راستے ویکسین کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو سائنو فارم ویکسین کی پہلی اور دوسری ڈوز لگائی گئی۔ شہریوں نے کورونا ویکسینیشن سینٹر کی سہولیات تسلی بخش قرار دی۔ شہریوں نے مزید کہا کہ ویکسینیشن کے ٹیمپریچر کو بہتر رکھنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ جس جگہ سے ویکسین لے جا کر اندر رکھی جا رہی ہے وہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہے۔ 1 گھنٹے میں وہ والی ویکسین جو ہے اس کا ٹیمپریچر ڈراپ کر جائے گا اور وہ اس کی ایفیکیسی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان نے یہ جو ویکسین کا جو یہ شروع کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایکسیلنٹ ہے۔ کوئی ادھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، عملہ بھی بہتر ہے، مناسب ہے، ٹرینڈ ہے۔ شہریوں کے لیے رمضان المبارک میں صبح 10 سے 3 اور شام 8:30 سے 12 بجے تک ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ کورونا ویکسینیشن عمل میں شہریوں کی دلچسپی خوش آئند ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 40 سال سے کم عمر والے افراد کو بھی جلد از جلد ویکسینیشن کا حصہ بنایا جائے تاکہ کورونا کے خلاف لڑی جانے والی یہ جنگ جیتی جا سکے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ہمراہ سعود بٹ، سٹی 42، لاہور۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، تاہم علماء کرام نے SOPs کے مطابق چند افراد کو اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دینے کی اپیل کر دی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر سال ہزاروں افراد مساجد اور جامعات میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تاہم رواں سال کرونا وائرس کے بڑھتے خدشات کی وجہ سے مساجد میں اعتکاف پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کہتے ہیں کہ حکومت کو فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بڑی مساجد اور جامعات میں 2 سے 3 افراد کو کرونا SOPs کے مطابق اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اعتکاف کو قطعاً ترک نہ کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مردوں کے لیے اعتکاف گھروں میں نہیں ہے، ان کے لیے اعتکاف کی عبادت اسی وقت ویلڈ ہوگی جب وہ مسجد میں آ کر اعتکاف کریں گے۔ بہرحال مساجد میں 1، 2، 3 افراد کے اعتکاف کرنے سے کہیں پر بھی SOPs خراب نہیں ہوں گی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزار کر اللہ کے حضور سربسجود ہونا چاہیے تاکہ کرونا وبا سے نجات مل جائے۔ یہ ایک عبادت ہے، سنت موقدہ الکفایہ ہے اعتکاف جو ہے، اس پہ بڑی مساجد ہیں یا محلے کی مساجد سطح پر جو ہے SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو ایسے پابند نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت دینی چاہیے۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، مردوں کا گھروں میں اعتکاف بٹھانا یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ماہ مقدس کے آخری عشرے میں خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے حکومت نے مساجد میں اعتکاف بیٹھنے پر پابندی عائد کر دی ہے، تاہم علماء کرام کا کہنا ہے کہ شریعت کے مطابق مرد حضرات گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے، اس لیے چند افراد کو مساجد میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔